Qarraba qurbanan satu kubila min ahadima wa lam taqabbal minal akhar. Qala la aqtulanna. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma anal basiti ya ilayka al-aqtulan. Inni aqufu wa rabbul alamin. Watlu lan maca sira Muhammad membacakan ngekeki pengertian. Nabaat nai Adama ing cerita anak lorone Adam. Cerita atau kisah Eko barok nai Adam. Itu cerita tentang anak lorone Adam. Habila rupane Habil wa Qabil lan Qabil. Oleh cerita bil haqqi kelawan nggawa kebenaran. Muta'alliqun ta jawab bil haqqi iku ta'alluq. Ta'alluq bi utlu kelawan dawuh utlu. Maca bil haqqi kan. Allah ngutus Nabi Muhammad cerita tentang kisah anak lorone Nabi Adam. Kisahé napa? Iqarraba. Ing dalem nalikane gawe korban sapa ibnu Adam. Gawe takarrub, gawe persembahan. Kurbanan kelawan kurban. Kurban sama kata korba ya tuju kurban maknanya apa? Dekat. Sesuatu sing digawe pendekatan teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi korba kurbanan takarrub kurbu ila Allah maknanya apa? Pendekatan. Jadi melakukan sesuatu sing niate takarrub napa? Ila Allah. Menurut darani kurban. Iskor roba nalikane nglakoni kurban sapa ibnu Adam. Kurbanan kelawan kurban. Iku pendekatan. Sanggo kata korban. Kurban pendekatan ilallahi maring Allah. Berarti keduanya sama-sama niat kurban ilallah. Bahwa taisine kurban iku kapsun. Iku pedegiban. Pedeg sing berbulu putih. Di Habila kedua Habil. Jadi Habil mempersembahkan kurban Habil. Wazar onan hasil tanaman, tandur-tanduran, hasil gabah, hasil beras, buah-buahan. Di Qabila kedua Qabil. Satu kubila mongko den trima apa min ahadina sanging salah sijine ibnu Adam. Satu kubila mongko den tampa apa min ahadina sanging salah sijine ibnu Adam. Padha-padha korban sing sitok ditampa sing sitok ora. Wa te sing kubila iku Habilu iku Habil. Zaman riyen ukuran ditampa bi an-nazalat gambare arep yen tumurun apa narun apa geni. Turun nasamai saking langit. Diriyen nak korban ditampa ana geni sing turun saka langit. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Fa'akalat mongko mangan apa nar. Kurbanahu ing kurbane Habil. Walam yutaqabbal minal akhir. Lan ora den tampa apa kurban. Minal akhori saking sing liya. Minal akhori saking sing liya. Wa te akhir iku qabilu qabil. Pawa diba mongko muring-muring sapa qabil. Wa atmarolan nyimpen sapa qabil. Al-hasad ing hasad. Fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne qabil. Ila an hajja. Tumeka ngenteni yen to haji sapa Adam. Jadi memendam hasute ngenteni nganti Nabi Adam haji. Maksudnya nek asrane bapake dene elek ning dhuwure. Kala ngucap sapa Qabil. Lahu maring Habil. La aqtulan. Yektine bakal mateni ingsun ka ing sira. Jadi tahu-tahu Qabil ngancam Habil kowe bakal tak pateni. Kala matur sapa Habil. Lima krana apa? Cukupin mateni krana apa? Kala ngucap sapa Qabil. Kok sing elek niku Qabil. Ditakok bili kurban iki krana den tampane kurban sira. Litakok bili kurban iki krana ditampane kurban sira.
Duni ora kok korban itu. Duni ora kok korban itu. Kala jawab Abu Habil. Innama yataqabbalu wa minal muttaqin. Innama yataqabbalu ang nampa. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking ngomong sentak. Innama yataqabbalu ang nampa sapa Allah. Minal muttaqin saking prong sentak. Kalau terang nonton cerita sing terkenal sing populer kan Nabi Adam gak ada anak kata. Anak kata itu termasuk putri sing ayu banget. Ono putri sing elek. Lah kebijakane Allah ning Adam, Qabil kon rabi sing ngrapati ayu. Habil kon rabi sing nopo? Nah, nek meneh Qabil lahir ning swarga. Sing ayu lahir Habil teng donya. Pokoke wolak-walik. Walhasil Qabil luwih ngrasa suci mergo lahir ning swarga. Ketika ada kebijakan sing cara Qabil itu tidak adil. Kodene kan rabi sing elek. Qabil kan rabi sing gak nampa. Qabil gak nampa ini tidak adil. Mestinya sing tok sing ayu aku, padha-padha kelahiran surga. Walhasil akhirnya Qabil mau menerima keputusan itu asal ada bukti itu kehendak Allah. Kita cerita tentang kitab. Ada bukti bahwa keputusan itu tidak karena Adam sentimen, tapi karena keputusan Allah. Terus riyen syariate Nabi Adam ngene yo aku kepen memastikan keputusannya Allah, gawe satu persembahan. Di mana indikatore atau alamate sing ditampa iku kurbane dipangan apa? Terus gini. Walhasil akhirnya Qabil gawe kurban nganggo buah-buahan, sing Habil nganggo wedhus. Oh intine cerita kurbane sinten Habil ditampa, kurbane Qabil napa? Ditolak. Malah terus Qabil gedeng, hasud. Hasute mergo ngrasa dikalah. Kesinak dikalahno sampai bertanya Allah. Akhirnya mendam dendam kepengin mateni Habil. Rata-rata ulama darani sebab itu sejarah tertua hubungan dulur paling tukar. Pertama generasi manusia itu Adam. Jadi Qabil Habil termasuk generasi nomor pertama. Iku pun tukaran. Ya urusan wedoan. Dimulai ini sampai saya nak tukaran perkara wedoan itu ora aneh. Niku pun nenek moyang kita itu sejarah pertama wong mbek dulur tukaran. Ya perkara wedoan. Lah wedoan ning kene iku dari ulama ora kok sejarah wedoan pacar iki apik. Wedoan bojo. Ana sunah pangeran ana tukaran mbek dulur bela bojo, tukaran mbek bela bojo to guys. Kok belani bojone masing. Ya jadi dulure Qabil kula nak cerita ayat per ayat niku. Dadi sing hafal Quran ben ngerti. Anake Nabi Adam itu kata. Termasuk wedok. Cuma yang populer Qabil Habil. Yang populer teng orang awam itu Qabil. Tapi sebetulnya mun ada anak istri kata. Gara-gara ada putri-putri ini terus Allah nggawe kebijakan nggon terusno keturunan. Periode pertama itu rabi dulur yen sakno wong liya. Dadi rabine kalian apa? Dulur. Tapi kebijakan ini sensitif karena kemudian Qabil untuk elek, Habil untuk ayu. Walhasil terus. Sebab itu ngendikane ulama-ulama ketika Quran didomiri jam'i itu sudah memasukkan Qabil. Ya. Quran kan nyeritakno Nabi Adam ketika mangan wedhus itu istilahnya makan kulnah gitu minha jam'i. Padahal faktanya yang diusir itu kan Adam sama Hawa. Tapi kenapa redaksinya jamak? Itu kan cara nahwu napa? Jamak, domirul jam. Karena saat itu tidak hanya Adam dan Hawa, Adam dan Hawa pun gak ada anak. Paham ya? Itu kenapa redaksinya itu minha jami'an ora. Cara nahwune kan meduna sira kabeh minha sang swarga jami'an kelawan sekabia. Lah kabeh iku mergo nyatane Adam wis bebrayan, wis duwe anak lanang dan anak. Karena ketika Adam melanggar mangan wit kolbi, sing diusir ora Adam mek Hawa tok, sak anak-anake melok napa? Diusir. Sebab itu Quran pakai domir apa?
Jama itu minha. Iki ditambahin apa jami? Jami. Ya asal usul tukaran itu perkara wedoan, perkara tak wedok. Ya perkara benci. Sebab itu domirnya apa itu minha. Wes ono mbek pangeran dikilani. Dikilani ku wis diduga. Cara bahasa saiki dianalisis. Quran terus ngendikan itu minha jami'an. Wis dikilani. Ba'dukum li ba'din asyun. Wes sunnahe kuwe menungso antar kalian saling ora to. Ba'dukum li ba'din asyun. Di antar kalian hubungan antar kalian ora to. Kalau kiai nak wis suwi ora cocok wis kena temera sama ana bapak dia kok tukaran ini malah apik ben kekiah iku wis sunai pengira lalu ada bulik lu wonge tiyang awam lagi cerdas andani itu lho kira hak seperti ya itu kan nopo bulik itu bakul bakso tukaran ambil bakul es malah rukun padahal bakul bakso panas es wadem asem mek panas ra mesti tukaran malah rukun kok bawahan bakso tuku es. Tapi nak kiai mesti ra rukun. Mergo kiai nek mas dadi kiai mergo mulang santri. Lah apa kiai ini agak saling mulang. Berarti gak iso ada anak buah. Ibu sunai pangeran. Jadi justru karena tak jenis itu tukar. Memang sampeyan tukaran ki tok nabi ki tukaran. Sama nak laras darah. Tak critani nabi ki tukaran. Cuma tukarannya Nabi, kode ini ya. Ini hadis sahih. Saya enggak ngomong kabeh kitab-kitab yang bukan Muslim. Dalam hadis sahih, tentang Bukhari, tentang Muslim. Itu banyak cerita tentang tukarannya Nabi. Itu tenggene alam langit. Ketika Nabi Mi'raj, makanya dikilani pangeran ba'dukum li ba'din antar kalian itu tidak cocok. Pertama kali Nabi Mi'raj neng langit pertama ketemu Adam, langit kedua, ketiga ketemu Musa. Itu yang pertama kali Nabi kenal. Ketika Nabi ngimami wa ila sidratil muntaha niku rufi takaruman itu orang parsen. Ketika Nabi diutus ngimami para nabi teng alam langit. Itu pertama dialog yang Nabi melihat sendiri kok. Nabi Musa protes Nabi Adam. Anta Abu Bakar. Akhirat tasnaf minal jannati wa asqaitahu. Jenengan bapak yang kaya. Tapi rapote jenengan ngelakakno manusia. Gara-gara dosane jenengan. Akhire kita-kita di duniarane swarga. Jadi antal ladzi akhirat tasnaf minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan akhire manusia ning donya. Akhire lara kabeh sing dosa jenengan anak turun melok nanggung protes. Jadi ketika mengalami langit Nabi Muhammad itu protes Nabi Musa dan Nabi Adam ini mau macam nyatanya kita dikeluarkan dari surga karena dosa Adam. Ya karena dosa ini Adam. Nabi Adam yang diprotes kamu Allah mutus aku apa ning donya aku sedurunge 1000 tahun sampai aku mangan wit kulti. Jadi sedurunge aku digawe wis diputusnya calon melanggar calon metu ning donya. Walhasil akhirnya itu terus percaya tegas. Ngendikane Nabi Fahad ja Adam Musa. Akhirnya Nabi Musa ngalah. Mergo Nabi Adam nganggo dalil apa? Begitu. Jadi Nabi lah saling protes. Ini Nabi Adam diprotes Nabi Musa. Jadi protes rata-rata itu gawane urip biasa. Tapi sing ilmiah. Ojo karena drengki nutupi kekurangane sing bebo protes iku ora apik. Terus tak terus malah cerita. Sing ngene hadis kok cerita. Nabi Mi'raj akhirnya ketemu pangeran. Walhasil teng Sidratul Muntaha ketemu pangeran. Wes kesepakatane Nabi nek Allah sing dawuh ya ora wani protes. Ketika Nabi medun ning langit 6 ketemu Adam, medun ning langit kelima ketemu Nabi Ulil Azmi. Walhasil ning langit ketiga ketemu Musa. Protesnya Musa. Ana apa Mas ketemu pangeran? Musa kan senior yo, Nabi Munriyen. Nabi senior. Ana apa ketemu pangeran? Aku iku kan salat ping 50. Ra kuat. Wes ora proporsional gak mampu. Umat tuh wis kuat salat 50 ra kuat. Ono baliknya nang pangeran pas adu tasbih. Njuk ngono keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad baliknya pangeran Gusti, nak 50 kasan dikorting. Akhirnya mbek pangeran iki seni ora langsung dikorting. Ya wis tak kurangi 5 mat. Dadi kok dagangan. Mulane sunnahe manusa tukang nyang wis sithik-sithik. Nabi mbek pangeran nyang-nyangan di sithik-sithik. Mulane sejarah itu berulang. Ini hadis kok. Dalam semua hadis pangeran yudane 5-5 apa langsung?
Lima kan gitu. Bertanya, ini kok nyang kan? Ya mas tak gorteng 5 emak. Ada Nabi Musa. Saya ini rada ringan, dikurangi 5. Ijek kira, 4 5. Balik mana? Balik mana? Dikurangi 5, nganti 40. Terus dikurangi terus nganti 5. Artinya apa? Bahkan konsepnya Tuhan saja Nabi Musa itu protes. Jadi gak rasional. Mergo wong 50 kok. 50 itu kakean. Kira-kira wong gak ku. Walhasil akhirnya ngedikani pengiran wis mati iki 5, tapi saya iso ditawar. 5 itu ganjarane padha mbek 50. Mergo al hasanatu bi asli amsal ida. Tiap salat tok ganjarane padha mbek 10. Niku cerita 10. Hukum 5 ping 10 berarti sami napa? Ulama fanatik angka 10. Gara-gara angka 10 terus ana poso 6 dina. Termasuk Nabi Muhammad juga fanatik angka 10. Terus dihitung, ketika ana poso Ramadan nak 30 dina. 30 dina iku nak al hasanatu bi asri amsalih berarti 30 ping 10 niku. Tak lagi 300 dina. Berarti poso rom setahun. Kon nambahi 6 dina. Ben 6 ping 10. Nah, terus poso salah. Jadi Nabi ngendikan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawalin fakaan nama shomat dahra kullah. Wong poso Ramadan dari itu tambahi 6 dina iku padha poso mbek tahun. Kalau logikane 30 ping 10 niku 300. Mangke 6 dina ping 10. Terujak kan? Lah setahun itu 300 napa? Terujak. Jadi pancen logika hasanah al hasanatu di asli napa? Amsalih. Jadi manja abil hasanati falahu asru amsal. Ngaji Quran ono gunane. Iki nek apa kok ana poso awal 6 dina nyakang perkarane nak mau 30 dina ben niku nyakang untuk 300. Jadi kurang mana? Panambahi 6 itu ben dadi suwi. Nah padha poso 5 salat 5 wektu wis ping 10. 10 itu dadi napa? Tapi intine iku ngono, intine cerita pengiran wae. Protes-protes ora apa-apa, gak apa-apa protes-protes. Asal krana mahabbah, krana saut. Disangking yakinem Allah itu Rahman kowe manja. Ketimbang kowe mamang malah elek pengiran malah seneng ge mamang. Aku urip rezeki ta ora di masa depan wae malah ra seneng. Malah protes ora apa-apa. Ini mau kayak protes Nabi Musa ketika diwajibno salat 50 rakaat. Kulo nu gak ada cerita kata sing wonten teng Quran. Kulo kulo seneng ngaji teng mriki, kan kata sing apal Quran. Banyak Tuhan tuh didikte karepe nabi, diatur. Dan rata-rata Allah tuh baik. Saking senenge Allah ning nabi. Nabi rata-rata nggih manja, nggih protes. Karena nabi itu nggih perhitungan di syariat. Jadi kata sekolah nanti ulama di istihad itu setengah protes ke pengiran sini istihad. Tapi kalau berangkat dari husnudzon sama Allah itu tidak apa-apa. Berangkat tanpa husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ngeten. Nabi Nuh itu dakwah di kaum ini 1000 tahun kurang 100. Berarti 950 tahun. Ini disebut pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa amal. Nabi Nuh niku pala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa amal. Jadi dakwai umat ini 950 tahun. 950 tahun Nabi Nuh dakwah tetap wonge do balelo. Nabi Nuh sebagai manusia mantap. Akhirnya masuk nang pengiran. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa fira. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum. Entek ngamek Nabi Nuh matur ya Allah. Saya ini mendakwai mereka siang dan malam. Da'autu qaumi lailan. Berbagai metode saya tempuh, baik metode sirri maupun alaniah. Cek kula ngandani dhewean, cek ngandani di depan umum. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum iktara. Cek kula ngangge dakwah pidato iklan, cek wa ngangge dakwah napa sirri. Cuma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum napa. Walhasil kaumnya tetap balelo ra iman. Sing iman 80. Tapi Nuh diperhitungkan. Umat tu ribuan. Ini tak didone istihad kok oleh. Umat tu ribuan. Sing iman 80.
Anak diterus-terusno mesti sing iman minoritas. Mergo ribuan sing iman kok wolon. Ora kena itu kan, nak ngono ngene iki. Sing ora iman entek. Entek no. Dadi sing iman mayoritas. Ayo Nabi Nuh de istihad donga ngentekno iki mau. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Gusti tiyang sing kafir entekno. Rabbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Alasannya Nabi Nuh sederhana. Pangeran diwarai, ini bukti nak Nabi itu punya hak usul. Wong kula ora apal Quran. Jadi redaksi ini mari pangeran. Terusane pangeran diwarai. Innaka intadarhum. Mesti ngaten perhitungane Gusti jenengan kok membiarkan mereka. Innaka intadarhum. Yudilu ibadaka. Potensi mereka ini akan menyesatkan hamba-hambamu. Jadi Nabi Nuh mata temuran innaka nganggo redaksi khitab ning Allah Subhanahu wa taala. Ya boten niku redaksine rak khitab ning Allah Subhanahu innaka jenengan kok ngembarno mereka intazar dulu ibadah. Mereka akan menyesatkan hamba. Markai itu jenengan kayak kesempatan ning donya. Oh, semua nyesatno wong akeh. Wes kono Nabi Nuh ora percaya mbek turunane markai. Nabi Nuh termasuk nabi sing ora percaya nek wong dolim dia anak saleh. Perhitungan Nabi Nuh agar dalam ya anaknya apa? Innaka intazarhum yudillu ibadaka. Mulane terus ana wala yalisu ila fajiron kafar. Umpama dia anak markai mesti anaknya gemenge markai wala yalisu ila fajiron kafar. Kalaupun mereka punya generasi, punya anak turun, itu pun nanti yang fajiron kafar akan menjadi orang yang sesat. Walhasil akhir patute Nabi Nuh dituruti pangeran. Nah, pangeran oleh nuruti itu jadi orang kok langsung dituruti oleh tsunami gitu. Payah ketiga neng daerah Irak, daerah Babylon, neng daerah Padang Pasir. Yang ini nongke tak turuti. Tapi ke perahu tak cocok. Akhir kaum melibat ya sini. No hesian, awan-awan dia perahu. Payah ketiga Jawa gak ada apa? Ane diterangno ning Jusrolat wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakiru min. Nabi Nuh bikin perahu. Setiap kali kaum liwat ning omahe digunjing wong median, ning daratan nek gawe napa? Ning cara sampeyan wong biduan nggih perahu ning median ning daratan nggih napa? Perahu jenenge wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakiru min. Tapi Nabi Nuh pastinya qala intas taru minna fa inna nasaru minkum kama tasaru. Saiki kowe iso menyek aku, mergo aku gawe perahu ora masuk akal. Iso ben gentenan suatu saat aku menyek kowe. Betapa pentingnya perahu, betapa kelurune wong gak duwe perahu. Hasil beberapa hari akhirnya perahu ini jadi Nabi Nuh untuk instruksi semua yang iman dan semua pasangan hewan kon ngemot napa teng. Tapi pangeran canggih panjen singgawi. Jadi wonten peringatan dini, ora kaya gempane uga, masih pakar-pakar ya ora ana peringatan. Jadi pangeran itu pinter panjen singgawi. Abino diwarai ngene, engko anggere wayahe ana tsunami ki tak kandhani. Dene iku nganggo tanda wafarat tanur. Faida ada amruna wafarat tanur. Tanur niku tempat masakan roti. Jadi engko ngene meno, anggere pawonem kok wis ana banyu muncrat. Berarti apa ana tsunami. Pas banyu mulai muncrat sithik-sithik keng pawonem wafarat tanur. Umatem kon numpak perahu. Pas tukiha mingkulin jauh-jauh ini. Nah, semua keumatem lan sak pasangan-pasangan kewan kon kuat. Jadi ana peringatan dini. Jadi sebelumnya banjir gede Nabi Nuh rasa barang numpak kabeh nembe wonten banjir. Walhasil kalau ini cerita betapa Nabi itu boleh istihad usul teng pangeran. Walhasil Nabi Nuh dituruti umat kuntek karek 80 sing iman. Bon, istihadnya Nabi Nuh berlanjut diakhiri Nabi Ibrahim. Udur roh kene. Nabi Nuh istihadnya dimatikan, dihentikan, dimansuh zaman periode Nabi Ibrahim. Kalau sing ngapal Quran kudu didono sing ora apal. Kula wong ngapal ngalim bantu ngalime. Jadi mun sempurna to nggih. Jadi nambahi ngalime. Nabi Ibrahim gak cocok. Ora iman kok dipasutno luges ora pas. Ora Nabi Ibrahim ora pas. Sebab itu syariatnya Nabi Ibrahim itu ndak ana maksudno ya ora ana ndonga nglugesno. Ketika Nabi Ibrahim dilawan Namrud, dilawan orang-orang kafir tetap mengajukan permohonan yang Allah
Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Iku hebatnya Nabi Ibrahim. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nak tiyang iman anut kula, nggih pun karuan kelompok kula. Hanya sangat layak mendapat rahmat umanjen termasuk kelompokmu. Terusane waman asani fa innaka ghafurur rahim sing duraka mbek kula. Njenengan sepurane kata. Dadi ku beda sangat kalian Nabi Nuh. Nggih, beda sangat kalian Nabi Nuh. Lah ketika periode Nabi Muhammad niku diwarai Quran anit tabi millata Ibrahim hanifa. Jadi Nabi Muhammad dilarang maksud mergo syariat Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim. Paham ya? Sebab itu Nabi Muhammad gak tahu maksudna umatnya sing kafir. Mergo itu syariat Nabi Nuh. Syariat Nabi Nuh berhenti periode Ibrahim. Ini ku Nabi Ibrahim ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Dan Nabi Muhammad kena kitab anit tabi millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim lha iku ora usah maksudno umat sing lagi balelo. Paham ya? Sebab itu ngendikane ulama ketika hadis Mi'raj, Nabi Mi'raj itu Nabi Ulil Azmi sing ora ketemu Nabi Nuh tok, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Musa, ketemu Isa, ketemu Nabi Nuh ora ketemu. Rata-rata ulama nafsiri, muka gak sealiran. Jadi beda mazhab. Nabi Nuh mazhab itu budrak terus ngamuk maksudno. Nabi Muhammad boten sabar. Kalau nanti pidato kan daerah Tuban. Dan yang teruji benar itu Nabi Muhammad. Nabi Nuh itu salah. Sebab itu tidak boleh diikuti. Kan dalam ilmu fikih itu ada nasaman. Nabi Nuh itu terbukti salah. Sebab itu tidak boleh dipakai syariatnya. Ini ku sing disebut syariatnya Nabi Nuh itu berhenti ketika Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Nuh gak ada syariat maksud no. Ini Rabbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro. Innaka intazar hum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran. Jadi Nabi Nuh ku wis maksud no sik suudzon. Anake markai mesti dia anak markai. Wa la yalidu ila fajiran. Berarti Nabi Ibrahim syariat itu ditentang, dibatalkan. Ini mansuh. Maka syariat Nabi Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut ge sae Gusti wong anut. Sing mboten anut kula suwun sepurane jenengan kathah. Artinya apa? Diharapkan anak markai iso saleh. Kula pidato teng Tuban kula eling sing bener Nabi Muhammad. Sakniki kan kuwata. Saiki wis ra ditundoni Nabi, tapi ketok bener Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Pangeran mbok piye kersane walhasil ana TPQ TPA. Ini taman pendidikan Quran. Itu anak wong ora salat iso maca Quran. Anak wong ora salat dadi salat. Banyak bocah sing anake wong ora salat iso maca Quran gara-gara TPQ anake yo iso maca Quran gitu. Artinya enggak ada jaminan anak wong ora salat dadi ra salat, nggih betul. Ora ana jaminan anak wong ora iso maca Quran dadi maca Quran. Mung kadang ngalimi kebablas, bapake maca turutane ra iso anake hafal Quran, nggih betul. Bapak itu setengah abangan anak kiai nggih kathah. Karena teorinya Nabi Nuh itu dibatalkan oleh Nabi Ibrahim. Yaitu teori walaya itu ila fajiron kafara wong dolim si anak itu. Dan itu sudah dibatalkan zaman Nabi Ibrahim. Mana kena ada kiai ora oleh pepe ora dinasab oh marka ibadah dia apa ora oleh itu sudah berhenti. Syariat itu sudah berhenti. Paham ya? Mergo syariat Nabi Muhammad itu syariat husnuzon. Sebab itu ketika Nabi di Mekah diusir oleh orang Mekah. Ini kita tarikh yang disepakati. Kalau ngomong semboten mau itu. Jibril nawani, ya Muhammad, mereka ini menyakiti kamu. Dengan satu instruksi mereka akan saya matikan semua, kata Jibril. Woe nak jenengan ngersakno tak sungkepno mbek gunung Uhud. Ngendikane Nabi sepundi? Jibril, kalaupun mereka tidak iman, saya masih berharap anak turun mereka beriman. Berarti kan benten sangat kalian Nabi Nuh. Nabi Nuh mun gada fonis, angger markai, dia anak markai jadi walayan itu ila fajiran. Kalau anak wong markai mesti dadi napa? Markai. Nabi Muhammad pun boten. Paham ya? Malah berharap wis bapake markai, sawae anake ra markai. Jadi rubah kan. Ya antarane syariat Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad jika anut syariat Nabi Ibrahim ini disebut anut tabi millata Ibrahim apa? Hanifa. Sebab itu teng era Nabi Muhammad mboten enten vonis anak wong dolim mesti dolim. Kata sahabat sing bapake kafir, Nabi Muhammad menangi hebat. Contohnya Khalid.
Khalid itu anake Walid. Wah, anggere cerita-cerita elek wong kafir paling benci Nabi jenenge Walid bin Mughirah, nggih betul. Tapi dua anak Khalid wis dadi panglima Islam. Dan Nabi Muhammad menang. Umar nggih ngoten, bapake kafir. Nabi Muhammad menangi Islame Umar. Nggih, Abu Sufyan zaman kafir ya Ummu Habibah pun Islam. Jadi Nabi ketok benerin ndak ada jaminan anak wong kafir tetap kafir. Ya ana jaminan anak wong zalim tetap. Berarti syariat Nabi Nuh itu harus dihentikan. Itu akhirnya syariat Nabi Nuh dianggap mansukh. Syariat ponis wala yalidu ila fajiran. Tapi Nabi begitu ya benar, artinya benar itu di saat itu memang perhitungannya Nabi Nuh mau nak nganti wong-wong kafir mayoritas, saatnya wong mukmin semua 80 meno kita atau diludesno. Paham ya? Terus ini jangan mengerti asal usulnya kenapa ada kitab anit tadi millata Ibrahim anit. Jadi meskipun semua nabi itu benar, ada kaifiah nabi yang enggak boleh diikuti. Jadi itu kaifiah Nabi Nuh nanggapi kaum sing kafir terus maksudnya nanti dikon ngeludek musuhnya. Jadi syariat Rabbila Tazar alal ardi minal kasirina dayara itu syariat yang pun mansukh yang sudah bina. Syariat yang wonten paman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Nabi Ibrahim itu saking saya nih umat. Nak Nabi Isa ubudiyah. Anak model hikam, model kitab hikam Ikhya ini tuh anut Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong markai beda neh. Pokoke paling jos Nabi Isa nanggapi wong markai. Mergo makome paling dhuwur menyangkut sufi niku Nabi Isa. Nabi Isa nanggapi wong sing ora alit. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa urusane jenengan ora melok dekawula. Dari Nabi Isa paling netral. Nabi Ibrahim jadi kepentingan, dikte-dikte pangeran ben nyepuro, kok isih ngatur-ngatur pangeran to kapane isih ngatur-ngatur napa? Ya, dari ulama-ulama Nabi Ibrahim saking sayange ning umat isih ngatur-ngatur pangeran. Wa man asoni fa innaka ghafurur. Nak diroto deh. Iki dia order, dia pesenan. Nabi Isa enggak luwe puji ya. Ini pentingnya sampean di ulama apal Quran ini. Lah mung ora apal Quran kiai, pokoke ana ayat. Yo ora ayat iku apa nomor piro ya, pokoke ono. Sing ngaji yo ora apal, padha dene. Akhire kan gak ro persis iki. Ora ro persis ayate rupane piye ora ro. Nah, betul ini urusan syukur kan. Iya. Akhirnya Nabi Isa netral. Intu azibhum fa innahum ibaduk. Wong sing duraka winang seksa kertane jenengan wong kawulane jenengan. Wa in tasfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah jenengan sepuro, jenengan sing bijak luwih roh pertimbangan, luwih pirsa jenengan pertimbangan pantes di sepuro atau pantes di azab. Hakim maknane bijak. Ana bijak kan? Jenengan sektor di kawulane jenengan sepuro jenengan sing bijak sing luwih ngertos keputusan marus disiksa atau pantes disepu. Iki gamel-gamel. Dan Nabi Sawi ini gamel-gamel. Ini urusane jenengan. Nah itu yang diikuti orang-orang sufi. Orang sufi itu pantangan dikte pengiran. Sampai terus jadi metode sufi, jadi falsafah wong sufi kun murodan wala takun muridan. Kun murodan wala takun murid dan di hadapan Allah kowe kabeh terserah kersane pengiran. Ojo geman kowe dikarep dhewe. Kun murodan wala takun napa? Muridan. Iki sing dinut Nabi sinten? Bisa. Sampeyan iki anak, nah aku harus pinter gerak ora usah anut apa. Mazhab ora tau roh, ana tuh ora tau roh. Lah nek kadang santri tak tau enggak, lah kula anut pinten. Lah roh mazhab ngono piro? Ada apa milih anut. Sitok ora roh. Anu sapa ora milah artine roh akeh terus milah. Itu ora roh. Berarti syariat tentang ngadepi wong nakal wonten 3 wonge. Nabi Nuh maksudno. Nabi Ibrahim saking sayange umat isih memohon nek iso disepuro. Nabi Isa agak mela-mela. Model napa intu azibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa kersane jenengan. Manungsa kawulane jeneng wa intasirlahum fa innaka antal azizul. Nek jenengan sepuro, ora kok ghafurur rahim boten. Selain Nabi Isa boten kok ghafurur rahim. Nek jenengan sepuro jenengan sing langkung bijak. Sing saged bisa nuju sing pantes disepuro, endi sing pantes ora disepu. Nah, itu kalau ngomong cerita betapa ba'dukum li ba'din adul ya wong antar nabi saja itu beda metode.
Oh, paham ya, ora kudu wong dolim antar nabi saja, beda metodologi, beda metode. Omane antar kiai men kula pede ngawur kula pede. Kula men kandha romanto. Terus gak aku ngawur. Ngene. Kiai ngalim sing apik ngawur, salah salah kaya aku, ngawur sombong ora. Ben ilmu jadi murah. Kabeh ku istihad, ini masalah istihad. Istihad itu penting kan tanggung jawab marang pengiran, ora penting karo manusa. Kiai karismatik itu duwe faedah dhewe. Gara-gara karismatik wong sungkan, wong hormat. Akhirnya agama terjaga secara baik. Itu ya baik. Asal niatnya begitu loh, demi agama. Orang ben karismatik ben wong do nyutup ben dalam tembak. Asal niate demi agama, untuk menjaga agama itu baik. Tapi kiai alim uraan dia apik. Karena dia uraan, maka rapati karismatik. Gara-gara rapati karismatik, wong setiap saat takok hukum gampang ning dalan-dalan rapati prosedural. Akhirnya jadi ilmu yang melimpah semurah. Ini kalau zaman teng sarang nanti saat ini biasa kalau badai mampa teng dalan tetep. Gus ngaran sik aku wis takok. Ya takok, ini mboten takokan. Jadi itu namanya ijtihad. Hikmah itu lo salah, itu akhirnya ilmu murah. Kalau biasa tidak tinggal. Zaman teng sarang nanti saat ini pun jadi kiai. Kadang mengdalan pun dolan teng numpak dokar, numpak napa nih. Gus mau ketemu jenengan iki kula nyemen takok Gus. Wah, lah nek ngene mati kan gak sopan. Takok piye ning dalan. Lah nggih wong kula nate diundang ngaji teng Magelang nyundang itu mriki. Kalau Magelang kan sopan, mungkin kula tak sowan teng Rembang. Lha apa? Dingaturi dengan cangkem ketemu ning kene mau Rembang barang. Ketemu ning kene ning kene. Ilmu kudu murah. Itu jenis istihad. Semua nabi, semua ulama gak ada istihadnya sendiri. Paham? Itu jadi yang juga gak usah karismatik, wong rawani utang. Kayak itu apa karismatik ku apik. Mulane kula nak ndonga, tengah-tengah romanto uraan. Semacam karismatik jajal misalnya, wonten tiyang sugih, tumpakane diambil duwe kuatah. Nak omongan terukur, pasti aneh rapi. Masih wong anaknya apa mati orang arah wani utang, mereka sungkan. Kami tiang alim jengoten. Selalu kalau wong alim, kelambine rapi putih, kelambinan takwa, sarungnya takwa ning dindi serbanan. Nak omongan terukur, data tubuh terukur, terkendali. Buat sampean rara hukum milih meneng. Akan ngalami. Kuatir gak sopan. Itu masalah istihad. Jadi boleh, begitu itu boleh. Yang jelas itu pilihan itu harus kamu berani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Orang niat ngenakno awak. Lah nek niat ngenakno awak ya lah. Mergo ngene nak preman kan iso marung iso bidorono iku berarti nafsu. Nek ora krana agama, ora krana nafsu. Yang penting ora krana nafsu. Paham, gampang, istihad itu gampang. Yang penting wanita tanggung jawab ngarepe pengen. Ora usah tanggung jawab ngarepe manusa, ora penting manusa apa. Jadi tidak masalah. Itu istihad ya. Jadi Nabi sendiri cara mendidik umat ya ada manhaj, ada kefiah yang berbeda. Begitu juga ulama. Sirian zaman panjenengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama karismatik. Beliau di dalam mulang kitab fatwa. Niku gadah kanca ulama sing ilmune selevel tu tangan wedhus. Imam Syafi'i itu setiap kali iku medhuki kancane sing tangan wedhus. Aku kadunganan kowe ngalim dadi akhire kene aku ke istilah iki ya ora ya mangan wedhus. Wong kula to mriki matang to men dolan saiki sial ketemu kowe malah kaget. Akhire jaga muruah barang. Imam Syafi'i itu kanca tukang mangan wedhus. Itu beliau itu sering disowani Imam Syafi'i. Muridnya gak terima. Mungkin Imam Syafi'i itu imam mustahil kok sering takok wong mangan wedhus ning desa. Niku katas alu hadal badia. Sak jenengan takok wong desa peduli. Dimik lu katas alu hadal badia. Sak hebat jenengan tokak takok wis tiyang tukang mangan. Bisa ngendikane Imam Syafi'i wong iku ilmune sak level aku ora ngarah takok wong sak alam dunya kecuali mbek wong. Wong iku alim tapi diberi perhitungan. Akhirnya apa? Gara-gara wong alim kirungan wedhus dadi ilmu itu menjadi murah. Wong kula ngiyaya nyaran mulai wong rondo perawan sing tampak kula kathah sing menyangkut khat, menyangkut mopo. Yang suku nggih sering tangkrut. Jadi memang dibutuhkan wong alim-alim sing murah. Apa itu murahan cara definisi? Murah harus murahan.
Murah nih repot ya. Murah udah harus apa? Murah. Dari kok PKR. Kan masyarakat tuh diam-diam tuh punya sejuta pertanyaan tuh. Apa haji kepen roh hukumnya haji? Wong kait kepen roh hukumnya, wong dagang kepen roh hukumnya dagang mesti butuh pertanyaan. Nah kalau semua kiai karismatik puji, bayangno konsultasi soalnya itu prosedural, kudu sopan, noto ketua sak penggawean, noto lungguh sak penggawean. Terus ngono apa sowan kudu ketemu santri senior, di briefing prosedur. Ruwet boten. Ruwet. Tapi asal kiai itu begitu demi Allah itu tidak apa-apa. Ditenane gampang. Kalau karisma beliau, orang melihat beliau itu karismanya menjadikan orang ingat Allah. Berarti dia karismanya karena Tuhan. Jadi takutnya orang itu karena itu melihat ayatnya min ayatillahi. Sing preman nggih ngoten, asal itu karena Allah karena umat itu tidak apa-apa. Karena sebetulnya umat ini punya sejuta pertanyaan. Yang pertanyaan itu hanya bisa tersampaikan nek ana kiai-kiai sing pilakune murah. Tapi gak murah nih, boleh-boleh murah. Itu loh zaman teng sarang ngoten. Itu kan biasa bocah kelas 5 ibtidak badhe sekolah kan kuwatir ken mau gurune to. Kan dalan ketemu Gus niki macane ngopo. Lah takok kon maca nek ora iso didek ke sekolah. Padahal kula pas niku pun senior. Sakniki ngoten. Kalau misalnya kita dalan-dalan dia wong wanita kok itu menyangkut ijtihadiyah. Ya kok bahasa ini misalnya Mas Ben, anak sing karismatik apa sing bebas? Yo karena niate iki. Engko kan kate bebas iki ora takok hukum. Sedang-sedang. Utawa dibeli ono takok malah jawabnya menyesatkan. Jadi ya repot, kubulan bebas dibeli ora payu. Utawa payu fatwa nisa salah. Malah repot ngarep. Tapi pada-pada gue nutupi bodoh atau karismatik. Lu aman. Tapi itu masalah ijtihadiyah. Kalau bolak-balik itu menyangkut masalah ijtihadiyah. Saya punya cerita banyak tentang begitu. Kalau ada cerita. Sayyid Zaini Dahlan itu gurunya dengan ngarang anak itu. Di sanad kulon ya, semua santri ya biasanya gak ada sanad untuk Rasulullah. Di sanad kasih pulau murid dia memang murid Bazibir itu gak ada guru namanya Syekh Mas Umamba. Syekh itu sudah muridnya singarang Tafsir Munir Manawi Banten itu muridnya singarang ya anak Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato singarang ya anak itu Tolibin Sarai Mu'in gini. Iku muridnya Sayyid Zaini Dahlan. Jadi singarang ya anak itu Tolibin muridnya Sayyid Sinten Zaini. Itu dekonco wali abdal itu tukang bakul keramik neng pasar. Yang berjumat saya jadi jalan rono mbak santri ini. Ya rono tuh kadang itu tingkir tuh gelas ya gue nih. Dicari ada santri. Jadi santri ini kalau kancari Imam Syafi'i yang ten. Ngono kok rono pengotan orang pas. Santri ini cerdas curiga. Jawabnya saya jadi jalan. Cangkem. Iku wali abdal. Wailah. Orang Arab nak ada orang seneng muni wailah orang yang cangkem. Iku wali abdal. Waktu saat ketika Jumat lagi saya jadi jalan rum, itu tiang itu menilai, bilang saya jadi jalan dipetik, seneng, gue ini anak aku, perjanjiannya antar wali kan gak saling membuka itu, itu artinya apa? Harus ada ulama yang murah, termasuk murah itu gue jadi santri gagal jadi kiai. Ngeten nggih niki kula ngomong ngarepe pengiran ora ngarepe jenengan. Kita ini harus sadar-sadarnya. Semua muslim ini umat Nabi. Cek iku sing ning pondok, cek sing ning pasar, cek ning pabrik, cek ning perusahaan. Paham ya? Kula balen malih. Semua muslim itu murid Nabi Muhammad, umat Nabi. Cek sing ning pasar, cek sing ning pondok, cek sing ning terminal, cek sing ning perusahaan. Paham ya? Memang yang di pondok lebih spesial masalah hidayah karena memang sudah ingin ngaji Quran, ingin ngaji mu'in. Tapi yang di pasar juga butuh hidayah, butuh pengajaran agama. Yang di perusahaan ya butuh pengajaran agama. Yang di terminal juga butuh suasana. Kalau semua orang jadi kiai pondok, lantas yang ini mustati yang terminal sopo, yang pasar sopo. Berapa hidayat yang lewat orang-orang yang gagal jadi kiai? Anak wong bakul lah pasar, roy pondok lewat mesti antar bakul pasar. Iya betul.
Wong sing ning perusahaan rasolan mergo ana kancane tau mondok ora dadi kiai, dadi karyawan. Marai kancane salat padha kanca karyawane. Akhire ngospat ning perusahaan itu. Akhire perusahaane ana langgar kan. Ning komunitas artis nggih ngoten. Itu sudah sunnah pangeran saking rahmane ning kaulan. Sehingga semua komunitas muslim itu punya guru-guru agama. Cuma karena keangkuhan kita, tahu-tahu negarane kiai sing kiai pondok. Mulane kalau bolak-balik ngomong ke Mas Romanto, ini kesalahan adat. Memang kita harus mengkiaikan yang kiai pondok itu sepakat. Tapi takrif kiai kan orang yang menunjukkan kaulane Allah ila Allah. Kabeh ulama takrif kiai man ya dulu ala Allah. Wong sing nunjukno manusa ning Allah Subhanahu. Lah nek ngono kan gak butuh kiai dengan bentuk sing mulang ning pondok iki, di perusahaan juga butuh kiai. Iku wong sing nunjukno ila Allah. Ning pabrik ya butuh wong sing nunjukno ila Allah. Ning kampus ya wong nunjukno ila Allah. Sebab itu menjadi murah. Hidayat ana ning ndi? Ning ndi. Paham ya? Mane sakniki sampean ngaji kula. Agak-agak dadi kiai kok ning pabrik ning gone pasar. Saja ya kiai ke pasar. Nah, selesai kan gitu. Dan itu pasti manfaat. Saya katakan asal sampean ikhlas itu pasti manfaat. Wong nanti sakniki mboten nate donga njuk juga. Kok kula mikir, Gusti kula ya ra donga njuk juga, ra donga njuk melarat. Alasan kula sederhana. Untuk gara-gara sugih wong melarat tentang kok aku. Tapi wong nak melarat temen gara-gara melarat, wong sugih wis disowan ditangi dhuwit. Jadi kula donga mbek pangeran Gusti kula cek melarat cek sugih, pokoke ilmu harus menjadi murah. Murah dan mudah diakses. Mergo ciri utama ulama itu mudah diakses, mudah ditanyai. Ya, karena standar ulama itu dono masalah tanya jawab. Ini disebut Allah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi selalu harus ada ahla dzikri dan selalu ada masalah tanya jawab agama. Mulane zaman Nabi yas'alunaka madza yunfikun, yas'alunaka fil mahid, yas'alunaka madza ukillah lahum. Selalu ada pertanyaan. Jadi ciri utama kiai nak wis suasanane be umat itu pertanyaan urusan agama. Zaman Nabi ngoten yas'alunaka madza ukillah lahum. Ya Rasulullah persis sing halal napa mawon. Tak tanggung itu takok yas'alunaka fil mahid. Mereka tanya kamu Muhammad tentang seks. Kadang tanya lagi yas'alunaka madza yunfikun. Nah kalau gede dhuwit sing perlu kula sedekah sinten mawon yas'alunaka madza yun. Terus Nabi jawab kulil aku. Ya dhuwit sing luwihan sangka kewajiban keluarga itu sedekah. Datang sinten kan Nabi. Kulma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa dhe dhuwit luweh utamakno wong tua kerabatem. Intinya apa? Seorang nabi, seorang lama itu suasananya harus tanya. Sebab itu, sebenarnya suasana karismatik terus dulu dengan tadi tak fatwane itu tidak suasana ulama seperti orang ngeritik wong itu cerita ilmiah. Karena aneh dikasih ngeritik. Orang bukan ngeritik itu urusan. Sebab itu hubungan ulama dengan umat sebetulnya hubungan yang selalu orang hubungan tanya jawab agama. Lah terus kita ijtihad supaya suasana itu berani kayak apa? Terus kita ijtihad. Termasuk ijtihad itu orang mati karismatik ya mau. Mereka karismatik tetap membunuh suasana tanya. Berbeda zaman Nabi. Nabi itu kan orangnya sempurna. Sehingga ketika beliau karisma pun itu tidak menghalangi orang tanya. Beliau itu saking sempurnanya. Karisma beliau itu tidak mengurangi orang berani tanya. Tapi ketika orang berani dialog, yo ora dadekno wong lama. Biasanya nak sakrap atau lama tak kiai sak enake dhewe. Itu Nabi itu memang sempurna. Nanti Nabi wajar ke sempurna. Lah kita ora sempurna lah. Artinya misalnya orang karismatik wong lama ben lama Allah. Nah kowe ikhlas tenan enggak tersinggung. Masalah utama ke ngelamai wong tersiksa mergo tersinggung. Tersinggung masalah kira ikhlas. Berkira tersinggung selesai tadi. Wong kula ora tau tersinggung ning dalan-dalan tanglet. Beneran ketemu jenengan kula badhe tanglet. Bu itu buatan nate sowan rago gula ke kula jawab. Ayo takok apa? Nggih teng bus mboten dalan-dalan. Kadang ya ana sing ngasuhan. Terus sama-sama kula baru jenengan. Ana apa? Dadi takok, nek takok ning kene sowan yo dhuwit kok. Paling gak kan umbal ninggalo keluarga nggih. Oh etika sowan kadang yo gloron kilo barang itu kan ya beban. Itu kan malah ruwet to. Arti itu masalah ijtihadiyah. Jadi nabi-nabi riyen jadi masalah ijtihadiyah. Ulama nggih ada masalah ijtihadiyah. Terserah sampean ada model sapi ya pangan wedhus. Sing jelas Jadi gak apa-apa misalnya sampean bakal roti di pasar karyawan sampean pede.
Aku ulama tuh, modelnya sini nangani sini ini. Enggak apa-apa, dan Allah pasti ridho. Karena umatnya Nabi itu tersebar di mana-mana dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai level, dengan berbagai latar belakang. Dan itu butuh pembimbing semua. Wong artis saya ditegur duwe ustaz, kemudian ngomong pasar sing soleh-soleh, ya mosok ora ditegur duwe napa? Ustaz, wong artis saya ditegur gak ada napa? Itu rahmane Allah. Jadi semua komunitas itu pasti dilala ono sing da'a ilallah. Sing ngajak-ngajak delok teng kampus. Nah, delok mahasiswa senengane pacaran, tetep ono masjid. Di masjid itu mesti ada dinamika kayak Islam. Teng perusahaan wong kerja niate duit golek duit. Perusahaan mana-mana nyatane ono masjid ono langgar. Iya betul. Ya ada ustaz sing dibenem kan ngimami kan. Itu membuktikan bahwa kiai itu tidak hanya kiai pondok. Memang kita harus hormat sama kiai pondok, tapi mereka jangan pernah angkuh hanya ini. Saya protes kan hanya ini. Itu tidak boleh. Kita mengatakan kiai hanya yang di pondok tidak boleh. Mergo tak rite kiai wong sing ngajak manusa ilal wa man ahsanu qalam mimman da'a ila wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Orang terbaik adalah orang sing da'a ila ngajak-ngajak ila. Selain ngajak-ngajak dekne dhewe wa amila sholihan pilakune ya saleh. Misalnya ngajak wong sen terus bisa bicara ora mandi to kan. Itu ora sekedar murah-murahan. Kok nyesal bojone elek karena wong ayu dia malah nyesal. Paham ya? Jadi semua nabi pun itu nggih beda metodologi, beda manhaj. Kados Nabi Nuh kalian Nabi sinten? Lain batat. Lamun ndawakno sira. Lamu kosam, lamu kosam. Batat ta tegese jadi kuno anan jotos sira, macet ta tegese ndawakno sira. Ya data ilaya maring ingsun. Ya data ing pangan ira. Iki ngendikane hadis. Kak, misalnya kue jotos aku, mergo kobil mati, litat tulani supaya mateni sira ning ingsun. Kalaupun jenengan nekat jotos kula, ma ana dibasikin, ma ana ora ana te ingsun dibasikin, iku ana sing jotos no ya dia ing tangan ingsun ileka maring jenengan. Kalaupun jenengan ingin jotos kula ora bakal males. Lihat pula supaya mateni ingsun kak ing panjenengan. Jadi misalnya jenengan jotosi kula lah, kula ora bakal males. Mergane napa inni akhafu wa rabbal alamin. Ini sak temene ingsun akhafu wedi ingsun Allah ing Allah. Rabbal alamin kang mengerani wong sak alam kabeh. Kula wedi Allah ketika ing dalem mateni panjenengan. Ini sak temene ingsun uridu iku ngarepno sapa ingsun. Antabu ayen to bali sira. Etar diarti bali sira. Di ismi kelawan dosa ingsun. Di ismi kabeh. Tegese kelawan bisa mateni ingsun. Wa ismika lan bali lan dosane sira. Allazi kang irtakab kang lakoni sira ing ismat. Mingko bisane jenenge. Pataku namung kono sira min asadinar tengah-tengah penduduk neraka. Wala uridilan ora ngarepno ingsun anabu ayin to bali sapa ingsun di ismika lan dosa ira. Bila total bukan nalikane mateni ingsun ka ing sira. Pak aku namung kono ingsun minhum setengah saking wong sing dosa-dosa. Minhum saking asadinar. Jadi jenengan jotos kula ora bakal males kok melok-melok sesat. Sing sesat yo kepen sesat. Karena aku malas jotos berarti katut napa? Sesat. Wadali jaza itu. Utai mengkon-mengkono diseksane neraka iku jaza ini dadi diwalete wong sing zalim mungkar. Fatawaat lahu nafsu. Fatawaat mongko kemedah, mongko sangat ingin. Jayanat tegese ndoron lahu maring qabil apa nafsune qabil. Nafsunya terdorong ke plaasihi ing mateni dulure qabil. Fakota lagi mongko mateni sapa qabil ing hati. Fa'at sahaminal qabil. Fa'at saham mongko dadi sapa qabil pasara mongko dadi sapa qabil minal qasirin tengah sang sing tuna-tuna kabeh. Dikotli sebab mateni hati. Bareng ternyata wis kasil mateni, dekne getun. Betul, kenyataannya orang dulur, orang kepaten. Cara Jawa ora tega larane, ora tega matine. Umpama tega larane gak tega napa? Matine. Lha iku kenekaten nganti mateni. Dulur rak ngoten gitu, karan sithik-sithik seneng, nganti mateni kenekaten. Bareng mateni yo getun. Bareng mateni walamnya bilan orang ngerti sapa qabil mak ing apa yasna wa gawe sapa qabil bilan hati. Karena saat itu belum ada percontohan sama sekali carane mendemai. Ini generasi pertama yang mati loh.
Berarti sama sekali rungono percontohan carane mendem. Mergo li anahu krana sak temene Habil ku awalu mayitin iku mayit pertama ala wajil ardi. Ing atase muka bumi. Min bani Adam sang bani Adam. Pahama lagu mongko ngangkut utawa nggawa sapa Qabil ku ing Habil ala gori ngatasi digere Qabil. Dadi digawa ning tangan nenten ora ro diapakno. Nah saiki canggih pembunuhan mencanggih. Mengko pun bolak-balik pinter delikno mayit. Bapak ata mongko ngutus sapa Allah guroban ing gagak. Yap satu ingkang napa jenenge napa niku lho memaruh bumi napa sampeyan kene maknane ngeduk yang pasti ingkang ngeduk apa huruf fil ardi ing dalam bumi yang basi tegese ngeduk apa huruf aturoba ing turab bumi karo iklan paruhe utawa kelawan congore paruh napa ne huruf tusuk wa birikla hilatan sikil loro huruf wa yitiru bulan napa ala huruf bin mayitin wa yitiru lan mendem sapa huruf apa-apa ini ngurup ya mengurup sapa huruf bu ing turab ala huruf ing atase gagak mayitin kang mati mau setane hatta warahu singgo nutupi apa huruf bu ing huruf ing mayit hatta warahu singgo nutupi apa huruf bu ing huruf ing mayit dadi ning kitab-kitab sing ageng diterangno pokoke terus ana gagak loro tukaran sing sitok mati terus gagak sing urip niku ngeduk-ngeduk bumi terus gagak sing mati dipen iku minangka Allah mulang Qabil carane mendem napa mayit. Lah tujuane Allah apa liyuriyahu kayfayuari sawata. Liyuriya supaya mirsakno sapa Allah. Zaman ngapal Al-Qur'an ora roh maknane. Mok eling-eling liyuriyahu kayfayuari sawata. Ora apalane lali dua kayfayurawi. Kula niku dadi kiai Qur'an. Di story santri ku macam-macane ku aneh. Mula memang ngapalakan tentang tujuh besar. Mula dikonco bareng besar ku WhatsApp aja. Itu nak macam. Qala innahu wasfahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat mantap ya. Tak kanca-kancane kan tengkudut kan daerah Tapah. Kancane wis WhatsApp hebat. Itu kan qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaddu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innahu wasfahu alaikum wa zatahu basatan fil ilmi wal jimat buwe. Dari kancane WhatsApp hebat. Wah, pondok Quran dan pondok bidol. Rata-rata kan dereng nate ngaji, langsung ngapalno napa? Quran. Bapak nak cerita dulu, bapak nyai yang mulai alis. Kata yang ngomong tang ngapal Quran kan mesti niate ikhlas tuh. Pondok kitab kan larang, kitab itu gede. Jadi pondok Quran ada murah, tuku sitok kanggo selawat. Ngono iku ya akeh, ora kok trimo ono. Akhirnya ngapal loh, jadi gak ngerti kaidah-kaidah umum tentang bahasa Arab mahfuz. Akhirnya iling-ilingan. Wonten santri saking pedalaman, dorong diki dengan pedalaman tinggi. Setor bapak pertama mau coba sinim Thomas. Diantem rom. Dari cerita-cerita, wong kula kan nyai mun setahun. Nyemak bocah-bocah apalan, nak sing riyen mondok kula teng riyan yen rata-rata tamat alias sarang. Dadi sing ngapal Quran zaman kula teng Yogyo. Ini kenalan rumah Mbak Bidul kabeh. Niku rak ada sarang ngapal Quran kula bakdo tamat alias. Dadi rata-rata kok edahe mun ngerti. Dadi kliru wae ora fatal. Nak sing jan king awam abangan ora tau mondok terus mondok pertama ngapal napa? Quran. Itu aneh-aneh carane maca. Ngono sing sebar, tepat jasa apilah itu wa tepat yada. Wah tebat baru gak iso. Wah tebet. Nah cara tiyang makros itu kan mingkeme lambe sampai apa dadi ukuran lho. Wah tebet ndekne ora ngotot. Wah tebet yada. Ikon mantik ora iso. Dadi jenis ilate yen kepengin ngono, dadi pun repot kan. Cerita-cerita tiang-tiang pemene fan jabatan niku ngono. Wah niku zaman guru kula krungune fan khobatat. Engko muridene ana sing fan jabatan. Lah niku kula niku ingin tok teguran saking depak. Depak itu cerita sama saya. Pak Bah ini depak pusat sing bagian tafsir Quran. Saya itu ingin Quran Kudus itu ditulis ulang. Karena ada harokat-harokat yang mirip-mirip kayak topor ajibat. Itu memang dulu itu kan penulisannya sudah kuno tuh.
Misalnya fan jabasat, fan khobatot, fan itu kan mirip-mirip Pak. Titiknya gue sopo. Selama ini itu pondok Quran, ini kalau cerita ilmiah. Pondok Quran selama ini itu baik karena manfaatkan musyafahah bil masail. Ya, musyafah bil masail. Selama ini itu sebetulnya orang tidak bisa baca Quran karena tulisan Quran khusus tidak. Tapi karena masih baik sistem musyafahnya, yaitu muhadzatsah langsung kalian sih. Tapi sebetulnya dari segi tulisan itu membingungkan. Jujur mau loh, ini ngomongan jujur loh. Jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa ya. Sebetulnya dari murni tulisannya itu sering apa? Membingungkan. Ya. Memang akhirnya dibenarkan oleh gurunya. Tapi sebetulnya persisnya harokat esopo itu bingung. Misalnya pasata alamu naman ashabus sirati kali wa manusia. Jadi kita kata sing maca siwa. Mergo harokate wawu mirip bae sin. Harokate sin mirip bae wawu. Wong kula kan kula pemalih sak mangke wis resminya. Niku cerita guru-guru kan di luar wonten Quran kan kampung-kampung kan ngaji teng ustaz-ustaz pondok. Niku tak takok. Piye bisa anak setor piye? Padahal ngaji dina to. Setor Mas. Ya rata-rata keliru. Wa sama idzatul hibuk. Mergo domaeha mirip wae bah. Jadi itu memang resiko harokat. Memang selama ini keunggulan pondok hufat itu kok masih musyafah. Tapi kan musyafah juga punya sisi kelemahan. Enggak semua santri ditegir musyafah nganti 30 juz mbek gurune. Wong iku sadar tegir. Itu satu. Ya betul. Dan semua santri ditegir 4 setor khatam. Dan ada setor khatam berarti itimati kan lebih tulisan tadi. Dan tulisan itu rawan begitu. Gigi ini wes apa nasroe. Nah, kalau itu kan beberapa penelitian itu memang makanya Quran itu teng Beirut, teng Arab Saudi dirubah terus. Itu bukan dalam rangka apa? Memastikan lafaz-lafaz sing kok fan jabasat, fan khobatot. Wes sampean tak kok anggere nyemak bocah-bocah anggere kok lafaz-lafaz itu pertama langsung bener apa salah ya. Jujur Bapak. Itu masalahnya itu tadi. Memang selama ini tertolong oleh musyafah. Ya memang etikanya begitu. Standar Quran itu harus digurukan. Gurunya yang alim, yang kredibel. Itu memang masalahnya itu tadi ada harokat-harokat yang enggak populer. Terutama kitab. Kitab itu sering salah baca Quran. Padahal orang alim sama cowok. Karena mesti ngikuti populer cara kitab. Kalau nyontoknya bolak-balik kalau nanti mulang sarang mulang kelas. Rata-rata bocah sama jamuin lah, anak moco yauma idin. Karena di kitab-kitab anaknya yauma idin. Padahal di Quran banyak yaumi idin. Itu dikasih ilmu. Terus wamin sisi yaumi idin. Tidak yauma idin tapi apa? Yaumi idin. Jadi kelemahannya orang-orang kitab dia itu pakai yang populer. Misalnya idza dengan itu kan populer idza. Jika kalau baca kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Padahal untuk ayat itu kan enggak kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza adbar kan enggak idza toh napa? Kalla wal qamar wal laili idza adbar wa subhi idza asfar. Jadi populer itu menyesatkan. Ya, populer itu menyesatkan karena populer idza tahu-tahu kamu ngiranya idza. Padahal moto lho. Jebule kalau nate survei, baca-baca kitab tak akan motor 14. Rata-rata baca ngaji mbek kula wong ngapalane mbek kula. Kula anggere nyemak 14 mesti rata-rata macane rubama ya Mas Duladzina kafir. Karena di kitab yang ada huruf rubah. Ning Qur'ane rubah lho, huruf jar huruf. Jika ketika baca 14 nyongkone ya rubah ditasdid. Padahal teng ayat niku mboten bid tasdidkan rubama to nggih. Teng 14 apa? Rubama ya Mas Duladzina kafir wa kanu apa? Paham ya? Jadi pulau itu kritik saya pada kitab. Harusnya kalau Quran itu tidak bisa dihias-hiasno dengan lafaz-lafaz populer karena ada lafaz tertentu yang memang beda. Ya, nak beda alaihi yang terkenal. Waman alfa bima ahata alaihi boha. Wah, dari pulau latihan nyai sampai ngalamin pondok nggak tahu. Gus kenapa ada alaihi sitok? Liane ada alaihi. Pertanyaan kelas. Tapi itu kan terkenal. Paham ya? Jadi Quran itu masalah utama itu harokat itu wa esopo itu rajin. Dibuatkan Quran khusus syaratan.
Cuma Ki Arwani riyen pinter. Kan Ki Arwani majibno Quran kudu digurukne asal usule gitu. Andai kan mau iktimat ning tulisan, iku rawan apa? Salah. Iku was sama itu hidup niku. Lha pancen gitu, kan delok ning Quran mirip-mirip gitu. Harokat iki wae sapa niku? Ya, harokat iki wae sapa? Padahal mesti was sama itu hidup. Niku berkali-kali kula niku nyakseni kasus-kasus. Dan itu harus jadi bahan perenungan. Jadi mestinya nak kasus Beirut kan jelas misalnya Pak Sin. Jadi asli tulisan Arab kan wonten nabro itu. Jadi tulisan Indonesia pun bodoh. Jadi misalnya nulis stop ya. Nak tulisan asli Arab kan stop itu stop ngeten. Terus wonten nabro tunggal. Terus nembe melengkung. Ya kan Pak. Jadi aslinya tulisan stop ngeten. Nak sing tiyang fanatik tak ngeten. Niki wonten nabroh tunggal terus ngeten. Pokoke nabroh itu gigi-gigi itu fanatik, disukani nabroh. Kados ning ngene Quran Beirut. Ya tulisan Indonesia pun boten, mun kulino nabroh itu dihilangkan. Sehingga apa? Pas tepaan lafaz jejer-jejer, kita bingung no. Ya, pas tulisan jejer-jejer kita nopo? Bingung. Sebab itu Ki Arwani berkali-kali maca Quran kudu digurukno. Kok gara-gara ini rawan salah. Wis asing kiai lah. Mula wingi ngerti kiai top 700 maca la sa'alal ladina amanu junahum fi ma ta'imu idamat taku. Macane wis idamat taku. Karena populer di Quran kan taku to. Padahal pas ayat itu idamat taku. Jadi itu riskan sekali. Pokoknya lafaz-lafaz populer itu menjebak karena ngiranya begitu. Yang jelas sering kasus yauma idzin. Padahal untuk hadis wolu misalnya wa min sisi yaumi idzin. Ya. Terus lafaz-lafaz populer tapi ruban. Rata-rata cah kita mungkin rubah. Padahal yang di 14 rubah mah. Paham ya? Di Quran itu diguruk. Gurukno guru sing zaman ngapalane khatam. Khatam terus disano sae. Jadi mulane sampean gak Banawi itu gawe itu, standar sertifikasi hafid napa Quran. Cuma memenuhi sertifikat. Saiki kok ora kabeh wong ngeklaim kok Istar Banawi khatam. Khatame blurut. Itu karu-karu. Mulane ngaji tafsir niati ngaji naku ben lumayan. Liwuri aku kaifa yuwari sawata. Supaya mulang apa huruf. Gu ing kobil kaifa yuwari. Kali kaya apa nutupi sapa kobil ya turut nutupi sapa kobil sawata. Ing batange utawa ing fatati. Ing batange dulure kobil. Jadi Allah gawe gagak loro tukaran sing sitok mati terus sing sitok sing urip. Ngeruki lemah terus iso mendem. Sebab itu Qabil belajar dari itu terus bisa mendem Habil. Kala ngucap sapa Qabil ya wailata, duh cilaka ingsun. A'ajastu ana to apes sapa ingsun. An akuna yen to ana sapa ingsun mustahadul grup iku sepadane ikilah gagak. Pak Waria mongko iso nutupi sapa ingsun sawata afi ing mayite dulur ingsun. Pak paham mongko dadi sapa Qabil menan nabi minat setengah sange ditun kabeh. Ala hafi ala hamlihi utatase nggawa Habil. Go sedurunge roh carane mendem, Habil diangkat-angkat digendang-gendang mara ndi tak apakno ora roh carane. Wa hafara lan akhire napa jenenge lubangan. Gawe lubangan sapa Qabil. Lahu krana Habil. Wa warahu lan mendem sapa Qabil hu ing Habil. Ya tidak itu alam. Niki pun ada saya kira. Baik kula nyuwun yen ngaji teng mriki dilatih ikhlas. Terutama ngapal Quran, boleh niati ngaji niku. Piye wae Quran diturunkan lihat baru napa ayat. Ini wali sama ujian maca Quran angen-angen napa. Mun andur mawon kula nulung. Sing kitab depan ngaji.